Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Life Extension Vitamin D3. Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension, vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal na. Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, dekalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong botilya, Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak, Joy Swak to Pack Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sasuan palami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel, sukang puti, sasuan palami. Camel, sukang puti, anita na ang sekreto, ang sekreto. Salami. SED Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandig sa SED Cogon Herbal Capsule ug SED Panyawan Plus. Siya naulian. Sakit na yun ayo akong kilid nga nakahilig yung kog dugo. Mao tong nakadungog magkuhaan sa radyo nga kogon o panyawan. Ipalit dayon ko awan na kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik up ay wala naman ko gibati nya kaantog karon nagmintin ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sa buhay na bista.